Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og word of God. I know nga ang pulong niya magahatag sa imuha og kabag-uhan, no, kadasig, kalig-on sa matag adlaw. And I know nga ang iyang pulong magahatag sa imuha og knowledge and wisdom. I know nga iyang pulong magahatag sa imuha og kanang daily nga pwede nimo matun-an sa matag adlaw. But before I share the word of the Lord, I have a questions to you, brothers and sisters, na nakaagi na ba ka about sa kanang kasakit sa kinabuhi? Nakaagi na ba ka kanang problems or trials sa kinabuhi? In short, nawad-an kag family, no, members sa family, nawad-an kag friends, no, kay gikuha na sila sa Ginoo everything na mga challenges na kaagi ka ni ana. And tungod kay nakaagi ka sa ngana nga situations, nawad-an kag kusog, nawad-an kag kanang kadasig, na burn out ka, it because I know nga kitang tanan pag nakaagi og mga challenges dili na dayon ta madasig, no. In short, maluya ta, no, wala na tay kusog, then na burn out ta, it because mao kini ang part sa ato ang human nga standard kanang pag maka-experience og mga problems, ladjud ang kanang sakit sa kasing-kasing. And the Bible said nga nagaingon sa Psalms chapter 3 verse 3 nga apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman, gihatagan mo ako kadaugan o gipahiuli mo kanako ang kadasig. See, mauni kong natay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Even nga nakaagi ta og mga challenges or trials, mga kaluyahon, burnout, but kung naatay Ginoo sa ato ang kinabuhi, remember this, gihatagan ta niyag kadaugan, no, gihatagan ta niyag kanang kadasig, then ginarenew niya ang ato ang kanang kusog. It because naamantay kanang Ginoo sa ato ang kinabuhi. And brothers and sisters in Christ, kinahanglan jud nato i-maintain ang atong relationship sa Ginoo. Kailangan nato i-maintain ang ato ang faith diha sa iyaha. Kaya ang atong kanang commitment diha sa Ginoo, kung ma-burn out na or kanang maluya na, nana na siya kanang mali. That's why i-maintain nato ang ato ang pagsalig, pagtuo sa iyaha para ang atong relationship sa iyaha kanunay and dili ta mawad-an og communication sa Ginoo.